Nilqakom għas-47 laqgħa ġenerali annwali tal-Bank of Valletta fejn se jiġu kkunsidrati u jekk xieraq jiġu approvati 3 riżoluzzjonijiet. Sfortunatament, minħabba ċirkostanzi straordinarji li qed ngħixu fihom, din is-sena rġajna ma stajniex niltaqgħu bħas-soltu. Minflok, il-laqgħa ġenerali annwali tal-Bank qiegħda ssir mill-uffiċċji tal-Bank of Valletta ġewwa l-House of Four Winds il-Belt Valletta, minn fejn qed nosservaw il-linji gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa rigward il-COVID-19. Is-Segretarja tal-Kumpanija infurmatni li hawn quorum u għalhekk nistgħu nibdew din il-laqgħa ġenerali. Nibda billi nispjega kif ser titmexxa din il-laqgħa. L-ewwel jien se nagħmel indirizz qasir fejn se nitkellem dwar il-prestazzjoni finanzjarja tal-grupp BOV u se nagħti aġġornament dwar l-ekonomija. Warajja, il-Kap Eżekuttiv is-Sur Rick Hankin ħajjispjega f'aktar dettall ir-riżultati finanzjarji tal-grupp u jagħti aġġornament dwar il-pjan strateġiku tal-grupp. Wara jien se nkun qed nagħti spjegazzjoni ta' kull riżoluzzjoni proposta filwaqt li s-Segretarju tal-Kumpanija se taqra kull riżoluzzjoni. Imbagħad is-Segretarju tal-Kumpanija se taqra l-mistoqsijiet li ntbagħtu mill-azzjonisti u li jirrelataw mar-riżoluzzjonijiet proposti, filwaqt li jien se nwieġeb għall-mistoqsijiet li rċevejna. Il-vot fuq kull riżoluzzjoni se jkun qed jiġi mħabbar lejn l-għeluq ta' din il-laqgħa. Issa ngħaddu għar-recording tal-indirizz tiegħi u għall-indirizz tal-Kap Eżekuttiv warajja. Għaddew madwar 6 xhur minn meta l-aħħar indirizzajtkom waqt laqgħa ġenerali annwali. Tul ta' żmien relattivament qasir, iżda mhux nieqes minn avvenimenti sinifikanti għall-bank tagħna. Il-pandemija COVID-19 komplet tħalli impatt fuqna aktar milli stennejna fil-bidu. Madankollu aħna kburin li żammejna sodi mal-impenn tagħna sabiex nibqgħu noffru s-servizzi lill-klijenti waqt li nkomplu nsostnu l-attività ekonomika f'dawn iż-żminijiet partikolarment diffiċli. L-ewwel prijorità tagħna kienet lejn is-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati u l-klijenti tagħna. Madankollu xorta sfajna milquta minn din il-pandemija b'diversi modi, f'punt partikolari bl-iktar mod estrem. Aħna nibqgħu qrib il-familja u l-ħbieb tal-kollega tagħna li tlifna u oħrajn li ntlaqtu b'mod permanenti mill-pandemija. Il-bank kompla jsaħħaħ l-isforzi tiegħu biex jipproteġi lilu nnifsu u lis-soċjetà Maltija kontra l-kriminalità finanzjarja. Din hija ta' bilħaq prijorità nazzjonali biex issostni l-attività tas-servizzi finanzjarji fl-ekonomija tagħna fejn l-isforzi sostanzjali li saru li għadhom għaddejjin huma mistennija li jiksbu riżultati importanti. Riflessjoni ta' dan huwa s-suċċess li kiseb il-bank biex isostni l-korrispondenza fid-dollaru Amerikan. Kif diġà indikajt fil-laqgħa ġenerali annwali ta' qabel din, jeħtieġ aktar sagrifiċċju min-naħa tal-azzjonisti sabiex inkomplu nwittu t-triq għal pagament ta' dividend stabbli. Punt importanti, iżda mhux bil-fors essenzjali għal dan, huwa li nsolvu l-każ ta' litigazzjoni fl-Italja, li fir-rigward tiegħu il-bank ikompli jsostni l-pożizzjoni legali b'saħħitha u l-offerta lejn konklużjoni ġusta u fl-anqas żmien possibbli. Bżonn ieħor, forsi aktar importanti wkoll, huwa li nerġgħu lura għal livelli ta' profitabilità iktar b'saħħithom u sostnuti li qed inħarsu lejhom hekk kif terġa' tikkarga l-attività ekonomika u speċjalment hekk kif nibdew naraw il-frott tal-istrateġija ta' trasformazzjoni li l-bank nieda fl-aħħar xhur. Ir-riżultat ta' dan se jkunu servizzi ħafna iktar moderni lill-klijenti tal-bank filwaqt li titjib l-effettività tal-ispejjeż ta' kif inwasslu s-servizzi tagħna lill-klijenti.
Dan huwa l-pedament li fuq huwa bbażat l-investiment fit-tul tiegħek fil-bank. Il-bord jappoġġa bisħieħ u għandu konfidenza fil-kapaċitajiet tat-tim eżekuttiv biex iwettaq il-miri ambizzjużi ta' din l-istrateġija. Fil-waqt li nagħmlu ħilitna u nħarsu l-qudiem lejn futur aħjar, qegħdin ukoll inniedu numru ta' inizjattivi li permezz tagħhom il-bank se jkun qed joffri valur aħjar lill-azzjonisti tiegħu. Nispera li dawn iservu bħala xhieda tar-rieda tajba tagħna biex nipprovdu l-aħjar servizz possibbli lill-komunità tal-azzjonisti tagħna. Ngħaddu issa għall-aġġornament dwar l-ekonomija fejn matul is-sena rajna tnaqqis bla preċedent fil-prodott gross domestiku ta' madwar 7% f'termini reali. L-iktar setturi li ntlaqtu ħażin kienu bla ebda sorpriża dawk l-aktar dipendenti fuq it-turiżmu lejn pajjiżna u attivitajiet mhux essenzjali tal-beħ bl-imnut. L-iktar setturi vulnerabbli kollettivament raw tnaqqis ta' madwar 23% fl-attività tagħhom. Dawn huma fost l-aktar setturi importanti għall-bank f'termini tal-portafoll ta' self ta' kreditu għax jammontaw għal aktar minn terz tas-self tal-bank fl-aħħar tal-2020. Sadattant, il-bank qiegħed b'mod l-iktar prudenti iżid il-provviżjonament ħalli jkun kopert f'każ ta' eventwalitajiet negattivi f'dan il-qasam. Madankollu, kollox ma kollox, l-ekonomija Maltija uriet reżiljenza notevoli għax-xokk li ġabet magħha l-pandemija, anke minħabba l-iskemi ta' appoġġ imnedija mill-Gvern li fihom il-Bank of Valletta kellu rwol ċentrali. Il-portafoll tal-kreditu tal-bank ukoll mhux qed ikollu impatti tant negattivi minn dan l-avveniment. Minkejja dan, huwa kruċjali l-attività ekonomika terġa' lura tkabbir fix-xhur li ġejjin sabiex jiġu evitati xokkijiet oħrajn. Fil-waqt li nemmnu li llum qegħdin eqreb lejn tmiem il-pandemija milli tamajna li nkunu fl-istess żmien is-sena l-oħra, jibqa' l-fatt li t-triq għall-irkupru ekonomiku għal ċertu setturi tan-negozju għadha fil-bidu tagħha. L-integrità tan-negozji kif ukoll tal-familji tibqa' waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti bħalissa. Madankollu, dawn iż-żminijiet għandhom jipprovduna wkoll b'opportunità tajba ħafna sabiex nagħtu ħarsa mill-qrib lejn il-metodi tal-operat tagħna u nivvalutaw mill-ġdid il-mudelli tan-negozju u l-istrateġiji operattivi tagħna sabiex niżguraw li la darba l-pandemija tkun għaddiet aħna nkunu ppreparati bl-aħjar mod għad-dinja ta' wara il-Covid. Inħarsu issa lejn il-prestazzjoni finanzjarja tal-grupp BOV. Matul l-2020, il-prestazzjoni finanzjarja tal-bank sfat mill-quta b'mod l-aktar ċar mill-pandemija. Il-bank irreġistra qlieħ qabel it-taxxa ta' ftit il fuq minn 15 miljun euro. Xprunat minn tnaqqis fit-dħul net mill-imax, tnaqqis ta' dħul minn negozju tal-cards, iż-żieda netta fl-impairment charges u self li ma jirrendix, u żieda fl-ispejjeż tal-operat attribwibbli l-aktar għall-introduzzjoni ta' skema ta' irtirar kmieni, investimenti fil-ħiliet tal-impjegati kif ukoll id-deprezzament fuq is-sistema bankarja ewlenija tal-IT ġdida tagħna. Bħala riżultat, id-dħul fuq l-ekwità tal-bank wara t-taxxa naqas minn 6.2% fl-2019 għal 1.3% fl-2020. Fil-waqt li dan huwa tnaqqis sinifikanti minn sena għal sena, huwa konformi ma' dak tal-banek ewlenin f'pajjiżna li sallum ippubblikaw ir-riżultati tagħhom u b'mod ġenerali jibqa' iktar għoli minn dak tal-banek Ewropej tal-livell tagħna. Matul l-ewwel 3 xhur tal-2021, ir-riżultati finanzjarji tal-bank kienu simili ħafna għal dawk tas-sena li għaddiet. Meta nħarsu l-qudiem tibqa' ovvjament
ħafna inċertezza għaliex il-veloċità li biha ħajrkupraw l-ekonomiji se tiddetta kemm il-prestazzjoni tal-bank kif ukoll kemm ħandumu biex nerġgħu niġu lura għax-xejriet tal-passat. Nerġa' ntenni, nemmen li l-bank tagħna li huwa l-akbar bank fil-pajjiż għandu l-potenzjal li jagħti redditi aħjar fuq medda itwal ta' żmien. F'dawn iż-żminijiet u ċ-ċirkostanzi ta' bħalissa għandna numru ta' sfidi qudiemna, ninsab sodisfatt li l-Bank of Valletta baqa' profitabbli, likwidu u kapitalizzat b'mod qawwi, filwaqt li qiegħed ikompli jinvesti bisħieħ fil-kapital teknoloġiku u dak uman. It-twettiq b'suċċess tal-istrateġija tal-bank se tkun fattur ewlieni għal dan is-suċċess. Id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi, l-organizzazzjoni mill-ġdid tal-karta tal-bilanċ tagħna u t-titjib fl-esperjenza tal-klijent huma essenzjali biex niġġeneraw profitabilità aħjar fit-tul. Min perspettiva iktar immedjata, ix-xenarju persistenti ta' rati ta' imax baxxi qed ikunu ta' sfida għal mudelli tan-negozju bankarju mad-dinja kollha. U l-vijabilità ta' daw is-servizzi b'hekk se tiddependi dejjem aktar fuq tariffi u miżati. Bħala l-akbar bank f'Malta, aħna impenjati li nkunu l-mexxejja tal-industrija tagħna u nieħdu deċiżjonijiet meħtieġa biex nissalvagwardjaw il-vijabilità tal-industrija għal benefiċċju reċiproku tal-klijenti, l-azzjonisti, l-impjegati u l-ekonomija lokali in ġenerali. Meta nħarsu l-qudiem, il-bank huwa impenjat li jnaqqas il-livell ta' sussidjar ta' ċertu servizzi tiegħu permezz ta' servizzi oħrajn u jimpenja ruħu li jintroduċu struttura ta' tariffi li tirrifletti l-ispejjeż sottostanti fuq servizzi partikolari. Fl-istess ħin, il-bank jintrabat li joffri alternattivi diġitali li ħafna drabi huma soluzzjonijiet arħas, iktar siguri u iktar effiċenti għall-klijenti tagħna. Il-bank dalwaqt se jintroduċi charter tal-klijenti li se jirregola l-introduzzjoni u r-reviżjoni tal-ħlasijiet u miżati. Iċ-charter se jiżgura li dawn il-ħlasijiet u charges huma konformi ma' numru ta' prinċipji stabiliti li jinkludju s-salvagwardja ta' klijenti vulnerabbli, l-effettività ta' tariffi speċifiċi u jekk it-tariffa mhijiex konformi ma' għanijiet oħrajn tal-bank. Dan iċ-charter se jkun qed ukoll iħares lejn kif l-introduzzjoni ta' charges ġodda tkun komunikata lil partijiet interessati kollha biex jiġi żgurat li daw jifhimhom sew kulħadd. B'hekk il-bank mhux biss isostni l-qlieħ tiegħu, imma fuq kollox se jkun qed iressaq lill-klijenti tiegħu b'esperjenzi ta' servizzi mtejba u iktar effettivi, speċjalment f'dak li hu tul ta' ħin li jkun hemm bżonn biex dal-klijenti jaċċessaw is-servizzi tagħna. Kelmtej dwar dividend. Kif diġà spjegajna f'komunikazzjonijiet oħra fil-passat. Ir-regolaturi mhumiex qegħdin jirrakkomandaw id-distribuzzjoni ta' dividendi għalissa. Sabiex jiġi żgurat li l-bank ikun qiegħed f'pożizzjoni tajba biex jissodisfa d-dimanda għolja fuq il-kapital u jappoġġja l-ekonomija lokali sa tmiem il-pandemija. Il-bank għandu lan li jerġa' jibda jħallas id-dividendi la darba l-inċertezzi li ninsabu fihom minħabba l-pandemija u l-każ Deolmar jiġu solvuti u l-profitabilità sostenibbli tiġi żgurata permezz tal-implementazzjoni tat trasformazzjoni. Biex nagħlaq, nixtieq nirringrazzjakom tal-appoġġ kontinwu tagħkom lejn il-bank. Is-sagrifiċċji tagħkom flimkien ma' dedikazzjoni u x-xogħol ibes tal-impjegati tal-bank, it-tim eżekuttiv u l-kollegi tiegħi fuq il-bord qed jiżguraw li l-Bank of Valletta wasal f'punt fil-mixja tiegħu l quddiem u jitrasforma lilu nnifsu. Flimkien se naslu sabiex il-bank ikun lest tal-isfidi li jsib qudiemu tul is-snin li ġejjin. B'hekk nirringrazzjakom u issa nintroduċi lill-kap eżekuttiv tagħna, is-Sur Rick Hankin, sabiex jagħmel l-indirizz tiegħu.
Dear shareholders, I join the Chairman in welcoming you to this 47th Annual General Meeting of the BOV Group. Unfortunately, once again, in view of the ongoing COVID-19 pandemic and in the best interest of health and safety, this AGM is being held remotely. I will focus on highlights from the bank's results for 2020, and I will also update you on what is going on at the BOV Group in a number of areas, especially progress with the BOV 2023 strategy. The full results and commentaries are available in the bank's annual report and financial statements, which are available on the bank's website. Turning now to the performance highlights. Naturally, the financial results for 2020 were impacted by the COVID-19 pandemic, but nevertheless, underlying performance remained strong. The global COVID-19 pandemic has caused huge disruptions in the business world and in our day-to-day lives. Sectors of the economy such as tourism, accommodation and restaurants have been particularly hard hit, and we can only hope for a swift return to some degree of normality. Recognising the key role BOV plays in the Maltese economy and in the communities and customers we serve, we provided significant and widespread support to our clients as they experienced financial strain and liquidity constraints. We provided extensive support by way of loan moratoria and through the government Malta Development Bank supported scheme. Our businesses and consumers are thus far proving remarkably resilient under such challenging conditions, but we've had to recognise provisions given the increase in credit risk. Although the duration of COVID-19 impact remains uncertain, returning to normality could result in the potential release of some of these provisions over time. We have been required to provide for loans which have been non-performing for some time under regulations which will impact through to 2023. We have significantly increased our real focus on such debts, and we saw recoveries during 2020 as a result. This focus continues, and we aim to reduce this back book of loans to limit further provisions and effect more recoveries where possible. Our de-risking programme continued in 2020, and during that year we invested further in creating a lower risk profile for the bank with a significantly improving control environment. Our risk appetite now reflects a better balance of risk and reward, and such investment is critical to delivering a sustainable bank. As we recently announced, the investment in de-risking is now significantly reduced as de-risking projects are phasing into a business-as-usual situation. And we will move our future investments towards our strategy delivery and drive towards stronger growth and sustainability. As a result of all of these factors, the bottom line results for 2020 were significantly down on prior year. Adjusting for the direct impact of the pandemic and other one-off items, the underlying performance of the bank remains strong despite an interest rate environment which is creating persistent headwinds. Our new strategy is focused on ensuring that the bank is well positioned to deliver future growth and more consistent and sustainable performance once the operating environment stabilises. Banca Valletta Group reported a profit before tax of 15.2 million for the year ended 30th of December 2020, a decrease of 74 million or down 83% when compared to 2019. When adjusted for a number of items, profit before tax would have been 100.7 million, a reduction of 37.4 million or 27% when compared to prior year, when profit before tax would have been 138.1 million on a like-for-like basis. The most significant specific items were 38.1 million related to increases in credit provisions, with charges predominantly attributed to COVID-19. A further 39.8 million in impairment charges for long outstanding non-performing loans driven by changes in regulatory policy in light of the current economic environment. And thirdly, 15.8 million investment in the bank's transformation programme, offset by an 8.1 million net litigations provision release following the settlement of the Swedish Pensions Agency or SPA case. Net interest income of 146.8 million
£6 million down on 2019, remains the main revenue driver. Growth in deposits, coupled with persistent negative interest rates, continue to impact the bank's net interest margin. Securities, previously generating positive returns, have been maturing and are now being reinvested at lower or even negative interest rates. Commission and trading revenues were £78.8 million, down by £12.1 million year on year, and this area was most severely impacted by the COVID-19 restrictions. We saw reductions in card usage and in the payments business as economic activity slowed significantly, especially during the early stages of the lockdown period. Operating costs increased by £15.9 million, or 11.5%, to £154.6 million. This was mostly due to increased staff costs, as well as continuous investment in new skills, resources and training. The investment in the bank's new IT core banking system, implemented at the start of this year, has led to increased amortisation cost of £4 million. The cost-to-income ratio was therefore 66.8%, compared to 55.7% in the prior year. In terms of our balance sheet, group total assets reached £12.9 billion as at December 2020, an increase of 5% over the previous year. Customer deposits grew by £642 million, or 6%. Cash and short-term funds increased by £106.6 million, or 2.6% over the year. The group liquidity ratio stands at 463%, reflecting the extraordinary deposit growth that has outpaced loan demand. The financial investments portfolio decreased by 5.2%, or £172 million year on year. This decrease relates to the maturing debt securities, which were partly replaced at lower yields. Net loans and advances increased by £296 million, or 6.6% during the year, and stood at £4.7 billion as at 31st of December 2020. Our CET1 ratio increased from 19.5% to 20.9%, and the total capital ratio improved from 23.1% to 24.5% as at end of December 2020. Turning now to dividends. In view of the current scenario and in line with regulatory guidance, the board has responsibly decided not to declare distribution of dividends for the year 2020. We understand this may be disappointing news, but it's important to maintain a prudent approach in the current economic environment. I've touched on litigations, and during the year we successfully addressed 2 of the historic litigation claims long outstanding against the group. But the Julimar claim remains outstanding and continues to be significant. As we have explained before, the group is adamant, based upon robust legal opinions, including one from Italy's leading independent and specialist authority in these areas, that this claim is wholly without merit. The bank has been making concerted efforts on all fronts to ensure a fair and independent hearing, which we have no doubt would reject this claim. The bank continues to explore every option at its disposal to bring about a change in the judicial process and deliver a fair outcome. The group has also been exploring various means to resolve this issue, including a settlement offer to the counterparty. The offer was not accepted. No additional provision for litigation over that taken in the last 2 years is considered necessary, and we will continue to work tirelessly until this issue is closed. In terms of correspondent banking, as we announced earlier this month, Banca Valletta is already receiving payments through Western Union Business Solutions from 2 major US dollar clearers. Full transition from Raiffeisen Bank International to Western Union Business Solutions started from the 10th of May 2021. Turning now to our forward-looking strategic plan, BOV 2023. One of my first priorities as CEO was to engage the Executive Committee and the Board to create a forward-looking strategy for the BOV Group. The retail banking business model is changing rapidly as the record low interest rates continue to exert pressure on the net interest margin we receive.
Alongside this, technological innovation across most business lines and steep regulatory demands for systemic banks such as Bank of Valletta are changing the traditional banking landscape. These technological changes provide the opportunity for us to deliver a more modern and simpler way of serving our customers. And we must support the wider drive to automate and move away from high-cost processing, especially around the use of cash and cheques, through the greater use of electronic banking channels. Now, such an approach will enable us to maintain our wide branch network coverage. BOV 2023 places a challenge on the whole organisation to increase efficiency, improve customer service, and to focus on generating value for both our customers and the bank. We have set up a multi-skilled strategy implementation team tasked with coordinating the multiple work streams. The first wave is being implemented now, and further projects will be embarked upon as the recruitment process in the new organisational structure is finalised. The main strategic thrusts that underpin the corporate strategy and the ongoing projects are transformation and digitalisation of the operating model, rebalancing our balance sheet, and offering superior value to customers. To ensure that our strategy is implemented successfully, we're putting importance on our key enablers: strong data analytics and IT solutions, accelerated investment in our people, and continuous strengthening of our governance and risk frameworks. I'm excited to be driving this intensive transformation programme that will see Bank of Valletta become a more efficient, more digital, and more customer-oriented bank. So to close my remarks, 2020 was an incredibly challenging year, but one where the benefits of strong capital and liquidity buffers were clear. Certain risks remain for the bank, but there are also real potential upsides as we look ahead to the economic recovery in the medium and longer term. I wish to join our chairman in thanking all our employees wholeheartedly for adapting to the many challenges that 2020 threw at us, and for going the extra mile to provide uninterrupted services to our customers. Special appreciation goes to our frontliners, our heroes, who've manned our face-to-face channels, providing personalised services to customers who required their assistance. 2020 will go down in history as one of the most turbulent years of our times. Adapting to change is far from easy, but it is the only way forward. I'm confident that the ambitious strategic plan that we have embarked upon will deliver marked improvement in the ways in which we operate and in the quality of service that we offer to our customers. I encourage all our employees, customers, shareholders to embrace the change we are facing and pull together, each in their own way, so that in a few years we will look back with pride to have transformed Malta's largest bank into a simpler, straightforward and long-term sustainable bank. Thank you. Nistiden lis-segretarju tal-kumpanija biex taqra l-avviż lill-azzjonisti. L-azzjonisti qegħdin jiġu notifikati lis-47 laqgħa ġenerali annwali tal-Bank of Valletta, il-kumpanija, li ser issir b'mod virtwali nhar il-ħamis 20 ta' Mejju 2021 fl-10 ta' filgħodu, bil-għan li jiġu kkunsidrati hu jekk inħass xieraq jiġu approvati ir-riżoluzzjonijiet kif elenkati fl-avviż li ntbagħat lill-kull azzjonist fit-28 ta' April 2021. Bil-riżoluzzjonijiet ser jinqraw kollha qabel ma jitħabbar ir-riżultat, it-tliet riżoluzzjonijiet qegħdin jittieħdu bħala moqrija. Bordni tal-Bord, Ruth Spiteri Longhurst, Segretarju tal-Kumpanija, 28 ta' April 2021. L-ewwel riżoluzzjoni titlob l-approvazzjoni għal Profit and Loss Account u għal Balance Sheet għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Diċembru 2020. U għal-rapport tad-diretturi u tal-awdituri li qed jiġu ppreżentati għall-approvazzjoni tal-laqgħa. Issa naraw ir-recording tal-qari tar-rapport tal-awdituri. Eżis azzjonisti, insellmilkom. Għal sen oħra ġejna appuntati minnkom l-azzjonisti
biex nwettqu l-audit fuq il-kontijiet finanzjarji għas-sena 2020. Pas-soltu minħabba t-tul tar-rapport tal-awdituri sejjer nagħmel sintesi u niffoka fuq il-partijiet l-iktar sinifikanti. Kif inhu rikjest mill-liġi u bħal fis-snin li moddija, aħna wettaqna l-audit tagħna skont l-International Standards on Auditing u żammejna l-indipendenza tagħna kemm mill-bank kif ukoll mill-grupp tul il-proċess tal-audit. Ir-rapport jinkludi sezzjoni msemmija Key Audit Matters u li tinkludi temi ewlenin fl-audit tagħna. Din is-sezzjoni tispjega għaliex dawn it-temi huma daqshekk ta' importanza għall-audit. Imma żjed minn hekk ngħidu kif indirizzajnihom fl-audit tagħna. Il-għan ta' din is-sezzjoni hu biex jitfa' dawl fuq in-natura tax-xogħol li jsir mill-awditur u mhux b'xi mod jew ieħor nikkwalifikaw l-opinjoni jew nimmodifikaw ir-rapport tagħna. It-temi ewlenin fir-rapport ikopru provvedimenti għal telf fuq il-loans u provvedimenti oħra ġejjin mill-litigazzjoni kontra l-grupp. Apparti milli nkopru l-accounts fl-inkariku tagħna, aħna naqraw ukoll l-informazzjoni l-oħra kollha li tkun fir-rapport annwali fosthom iċ-Chairman's Report u d-Director's Report. U nikkonsidraw jekk din l-informazzjoni hix konsistenti mal-kontijiet finanzjarji u ma dak kollu li nkunu sirna nafu waqt il-proċess tal-audit. Ir-rapport ikompli biex jagħti deskrizzjoni dettaljata tar-responsabbiltajiet tad-diretturi u dawk tagħna bħala awdituri, illi sostanzjalment ma nbidlux minn dawk ta' qabel. Simili għar-rapport li nħarreġ is-sena l-oħra, insibu referenza għar-rapport tad-diretturi u l-opinjoni tagħna fuq jekk dan ir-rapport ġiex preparat skont il-liġi tal-kumpaniji u jekk sibni żbalji materjali f'dan ir-rapport. F'dan ir-rigward u fl-opinjoni tagħna, ir-rapport ta' diretturi ġie preparat skont il-liġi u ma sibna l-ebda dikjarazzjoni skorretta materjali fir-rapport. Ir-rapport tagħna jinkludi wkoll opinjoni fuq jekk il-bank żammx mar-regola tal-Companies Act u tal-Banking Act. Fl-aħħar nagħlaq billi naqra l-opinjoni fuq l-accounts li tinstab fil-bidu tar-rapport. Aħna eżaminajna ir-rapporti finanzjarji ta' Bank of Valletta p.l.c. u tal-grupp li tiegħu il-bank huwa l-parent li jkomprendu l-karta tal-bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2020 u r-rapport tal-introjtu, ir-rapport tat-tibdiliet fl-ekwità u r-rapport tal-flussi tal-flus għal perjodu li intemm dakinhar u noti li jinkludu sommarju tal-accounting policies li żjed sinifikanti u informazzjoni spjegattiva oħra. Fl-opinjoni tagħna r-rapporti finanzjarji jippreżentaw b'mod veru u ġust fl-aspetti materjali kollha il-pożizzjoni finanzjarja tal-grupp u tal-bank fil-31 ta' Diċembru 2020 u l-prestazzjoni finanzjarja tagħhom u l-flussi tal-flus tagħhom għal perjodu li intemm dakinhar skont l-standards internazzjonali tar-rapportaġġ finanzjarju kif adottati mill-Unjoni Ewropea u tħejjew kif suppost kif mitluba mid-dispożizzjoni tal-atti tal-1995 dwar il-kumpaniji u tal-att tal-1994 dwar il-kummerċ bankarju u fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-grupp skont l-artiklu 4 tar-regola tal-IAS. Grazzi. Nistieden lis-segretarju biex taqra l-ewwel riżoluzzjoni. L-ewwel riżoluzzjoni illi l-kont tal-qlieħ hotel fuq il-karta tal-bilanċ għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Diċembru 2020 kif ukoll ir-rapport tad-diretturi u l-awdituri għall-istess perjodu jiġu hawnhekk riċevuti u approvati. It-tieni riżoluzzjoni titlob l-approvazzjoni għal ħatra ta' KPMG Malta flimkien ma' KPMG LLP UK bħala awdituri. Nistieden lis-segretarju biex taqra it-tieni riżoluzzjoni. It-tieni riżoluzzjoni illi l-ħatra mill-ġdid ta' KPMG Malta flimkien ma' KPMG LLP UK bħala awdituri tiġi hawnhekk approvata u l-bord tad-diretturi jiġi hawn awtorizzat sabiex jistabbilixxi r-rimunerazzjoni tagħhom. It-tielet riżoluzzjoni tikkonċerna r-rapport tar-rimunerazzjoni tad-diretturi. Wara emendi fil-kapitolu 12 tal-Listing Rules,
Il-kumpanija hija meħtieġa li tippreżenta rapport ta' remunerazzjoni tad-diretturi fir-rapport annwali tagħha. Dan ir-rapport ġie inkluż fir-rapport annwali tal-Bank għas-sena finanzjarja 2020 hekk kif rikjest mill-Listing Rules. Kapitlu 12 tal-Listing Rules jirrikjedu wkoll li dan ir-rapport ta' remunerazzjoni tad-diretturi ikun approvat mill-azzjonisti. Għaldaqstant, il-bank qed jitlob l-approvazzjoni tal-azzjonisti tar-rapport ta' remunerazzjoni hekk kif stabbilit fir-rapport annwali tal-bank għas-sena finanzjarja 2020. Nistieden lis-segretarja taqra t-tielet riżoluzzjoni. It-tielet riżoluzzjoni. Illi r-rapport ta' remunerazzjoni tad-diretturi skont il-kapitlu 12 tal-Listing Rules kif stabbilit fir-rapport annwali tal-bank għas-sena finanzjarja 2020 ikun innotat u approvat. Naddu issa għall-ħatra ta' diretturi. Matul il-laqa ġenerali annwali tal-2020, it-tlet postijiet vakanti għal diretturi mhux eżekuttivi tal-bord baqgħu vakanti. Barra minn hekk, skont l-artikolu 28.2 tal-artikoli tal-Assoċjazzjoni tal-Bank, terz tad-diretturi mhux eżekuttivi tal-bank għandhom jirtiraw fil-laqa ġenerali annwali. L-iktar tliet diretturi li ilhom fil-kariga għandhom jirtiraw matul il-laqa ġenerali annwali tal-2021 huma Alfred Lupi li nħatar fil-bord f'Diċembru ta' l-2015 u tnej minn daw li ġejjin, Anita Manġon, Antonio Piras u Steve Ġus. Li tlieta li huma ġew appuntati fl-istess jum jiġifieri s-16 ta' Diċembru 2016. Skont l-artikolu 25 tal-artikoli tal-Assoċjazzjoni tal-Bank ġew magħżula bix-xorti li d-diretturi Anita Manġon u Antonio Piras għandhom jirtiraw matul il-laqa ġenerali annwali tal-2021. Għalhekk inħolqu 6 postijiet vakanti għal diretturi mhux eżekuttivi. 2 minn dawn is-6 postijiet vakanti, jiġifieri Anita Manġon u Antonio Piras, huma maħtura miż-żewġ azzjonisti kwalifikanti tal-bank skont l-artikolu 25 tal-artikoli tal-Assoċjazzjoni. F'dan ir-rigward, il-bank irċieva il-kandidati rakkomandati miż-żewġ azzjonisti kwalifikanti u kemm Anita Manġon u kif ukoll Antonio Piras ġew konfermati mill-ġdid biex jerġgħu jinħatru bħala diretturi mhux eżekuttivi mill-Gvern ta' Malta u UniCredit SPA rispettivament. Sa fejn kienu konċernati l-4 postijiet vakanti l-oħra, fis-26 ta' Jannar 2021 il-bank ħareġ sejħa għal persuni interessati li jixtiequ jissottomettu n-nomina tagħhom għal ħatra ta' diretturi mhux eżekuttivi fuq il-bord skont l-artikolu 25 tal-artikoli tal-Assoċjazzjoni. Il-bank irċieva 6 nominazzjonijiet validi għal ħatra ta' diretturi li 2 minnhom ġew sussegwentement irtirati. Peress li kien hemm nominazzjonijiet daqskemm kien hemm postijiet vakanti u billi nominati kollha kienu meqjusa mill-Komitat ta' Nominazzjonijiet u Governanza tal-Bank bħala kompetenti u idonei biex jaġixxu bħala diretturi mhux eżekuttivi tal-bank, mhix se ssir elezzjoni. Il-persuni nominati, jiġifieri Kevin Borch, Elizabeth Camilleri, Alfred Lupi u Gottfried Swain, se jinħatru awtomatikament bħala diretturi mhux eżekuttivi matul din il-laqa ġenerali annwali. Il-ħatriet ta' Kevin Borch, Elizabeth Camilleri u Gottfried Swain huma soġġetti għal approvazzjoni regolatorja. Id-diretturi eżistenti kollha, dawk eżekuttivi u mhux eżekuttivi, se jibqgħu fil-kariga skont l-artikoli tal-Assoċjazzjoni. Għalhekk, b'effett mill-20 ta' Mejju
2021 il-Bord ta' Diretturi se jkun magħmul mid-diretturi li ġejjin. Cordina Gordon, Chairman, Aġus Stephen, Borg Kevin, Borg Miguel, Buġeja Diane, Camilleri Elizabeth, Greg James, Hankin Rick, Lupi Alfred, Manjon Anita, Mifsud Alfred, Piras Antonio, Swain Godfrey. Ngħaddu issa biex nirrispondu għal mistoqsijiet li rċevejna mingħand l-azzjonisti. Irċevejna numru ta' mistoqsijiet mingħand uħud mill-azzjonisti tagħna. Is-segretarju tal-kumpanija se tkun qed taqra il-mistoqsijiet filwaqt li jien se naqra t-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet. Se nipprovdi tweġiba ġenerali għal mistoqsijiet illi għandhom l-istess kontenut. Rapport bit-tweġibiet tal-mistoqsijiet mibgħuta mill-azzjonisti se jkun ukoll qed jittella fuq il-website tal-bank. Ngħaddu għall-ewwel mistoqsija. Il-bank irċieva numru ta' mistoqsijiet relatati mal-fatt li l-bank ilu ma jqassam dividendi fi flus minn Mejju tas-sena 2018 li kienu dwar dividend tas-sena finanzjarja 2017. Jienu l-bord li qed immexxi nifhmu u naqsmu magħkom l-azzjonisti id-diżappunt għan-nuqqas ta' tqassim ta' dividendi fi flus. Kif spjegajt qabel fid-diskors tiegħi, il-bank għandu lan li jerġa' jibda jħallas id-dividendi la darba l-inċertezzi li ninsabu fihom minħabba l-pandemija u l-każ dejju jiġu solvuti u l-profitabilità sostenibbli tiġi żgurata permezz tal-implementazzjoni tat-trasformazzjoni. Id-deċiżjoni li għas-sena finanzjarja 2020 il-bank ma jħallas dividendi hija wkoll konsistenti mar-rakkomandazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew li minħabba l-inkwiet ekonomiku li ġabet magħha il-COVID-19 il-banek ma jħallsux dividendi għas-sena finanzjarja 2020. Niżgurakom li l-Bord flimkien mat-tim eżekuttiv studja bir-reqqa il-kwistjoni ta' tqassim ta' dividendi. Kif ukoll ta' mezzi oħra li jistgħu jiġu kkunsidrati għal ġid tal-azzjonisti, bħarsitna wkoll fuq il-prezz tal-isma fis-suq. Dan kollu seħħ fil-kuntest tal-ippjanar u l-immaniġġjar tal-kapital tal-bank. B'konsultazzjoni mar-regolaturi wasalna għal konklużjoni illi d-deċiżjoni kif ittieħdet hija l-aħjar triq biex niżguraw is-saħħa finanzjarja tal-bank bħalissa u r-ritorn kemm jista' jkun malajr lejn tqassim ta' dividendi sostnut għat-tul ta' żmien. Infakkarkom li b'riżultat ta' din id-deċiżjoni il-proviżjonamenti li l-bank għamel tul is-sena kienu b'saħħithom sew u dan se jkun ta' ġid kbir għall-bank u għall-azzjonisti tiegħu fis-snin li ġejjin. Il-bank irċieva numru ta' mistoqsijiet rigward it-tnaqqis fil-prezz tal-isma tal-bank. Il-prezz tal-isma tal-bank huwa stabbilit skont il-forzi tas-suq fuq il-Borża ta' Malta. Ta' min jinnota li l-valur tal-kapitalizzazzjoni tas-suq għal Bank of Valletta huwa inqas minn nofs il-valur nett tal-assi fuq il-karta tal-bilanċ. Dan jirrifletti s-sitwazzjoni ġenerali fis-swieq kapitali f'Malta u b'nadi oħra, il-karatteristiċi speċifiċi tas-suq tal-isma f'Malta u ħwejjeġ oħra fosthom riski li qed jiffaċċja l-bank u l-kapaċità tiegħu li jħallas dividendi f'dan iż-żmien. Mistoqsija oħra kienet tajtek. Għalfejn id-diretturi bħala ġest ta' solidarjetà mal-azzjonisti ma rinunzjawx għar-rimunerazzjoni tagħhom għas-sena 2020? Id-diretturi fuq il-bord għandhom responsabilità personali sostanzjali minħabba d-daqs tal-bank u l-komplessità tal-organizzazzjoni u l-ambjent regolatorju li opera fih il-bank. Ngħidilkom ukoll li d-diretturi jagħtu medja ta' mill-inqas 10 sigħat fil-ġimgħa bħala xogħol lejn il-bank u li fil-każ tiegħi titla' għal 30 siegħa fil-ġimgħa.
Huwa fl-aqwa interess tal-azzjonisti li l-bord iħaddam fih nies ta' kompetenza, esperjenza u integrità bħiliet li mhux lakemm taqbad u ssibhom fir-realtajiet tas-suq tax-xogħol tal-lum. Il-persuni li jservu bħala diretturi jridu jkunu approvati minn regolaturi f'Malta u barra u jibqgħu taħt l-iskrutinju tagħhom. Niżgurakom li ma kienitx ħaġa faċli li nippreżentaw ruħna qudiemkom illum bord fejn il-postijiet kollha issa huma mimlija persuni kapaċi għal din il-kariga. Dan speċjalment meta wieħed iqis li r-remunerazzjoni li dan il-bord qed joffri żgur mhijiex fost l-aktar attrajenti la f'pajjiżna u wisq inqas barra minn xtutna. Minkejja dan il-fatt u d-diffikultajiet li jġib miegħu maħniex qed naħsbu biex nitolbukom li ntejbu ir-remunerazzjoni tal-bord qabel ma jasal żmien aktar propizzju. F'dan il-kuntest, bord li jaħdem bla ħlas żgur mhuwiex fl-aqwa interess tal-azzjonisti. Għalfejn il-ħlas ta' bonus lill-impjegati ma jkunx marbut mal-ħlas ta' dividendi lill-azzjonisti u mal-prezz u mal-valur tal-isma. Fid-dinja tal-kummerċ, l-azzjonisti u l-impjegati għandhom ruoli komplementari imma differenti. Il-ħlas lill-impjegati għandu jirrikonoxxi l-isforzi tagħhom, speċjalment fi żminijiet diffiċli. Il-ħlasijiet lill-azzjonisti jirriflettu id-dħul lejn il-kapital li jkun affettwat mir-riski tan-negozju, inklużi dawk li ħadd ma għandu kontroll fuqhom, kemm fi żminijiet tajba kif ukoll dawk ħżiena bħal dawk li għaddejjin minnhom bħalissa. Il-bord u t-tim eżekuttiv huma grati lejn l-impjegati tal-bank li fil-maġġoranza kbira tagħhom urew impenn u dedikazzjoni lejn ix-xogħol u li marru lil minn dak li kien mistenni minnhom f'dawn iż-żminijiet ta' diffikultà kbira. Daw l-istess impjegati huma wkoll il-kapital uman li fuqhom irid jinbena l-futur tal-bank. Huwa importanti li l-bank jibqa' fost l-aqwa postijiet fejn tibni karriera f'pajjiżna. Għaldaqstant, il-ħlas ta' bonus lill-impjegati għandu jkun marbut mal-prestazzjoni tal-impjegat u jekk l-impjegat jilħaq xi ewlet targets li jingħata fil-bidu tas-sena u mhux mal-ħlas tad-dividendi lill-azzjonisti jew mal-prezz jew valur tal-isma tal-bank. Meta nikkonsidraw dan kollu, żgur li huwa fl-aqwa interess tal-azzjonisti li l-impjegati jiġu rikonoxxuti permezz ta' bonus xieraq għall-isforzi tagħhom li anke seta' kien aħjar kieku l-livell ta' qlieħ kien jippermetti. Għalli ma raġuni l-bank għażel li jingaġġa uffiċjali barranin għal pożizzjonijiet ta' top management u jagħtihom pakkett ta' salarju għoli. Saru tentattivi biex jiġu identifikati persuni Maltin li għandhom il-kwalifiċi meħtieġa biex jimlew dawn ir-ruoli. Meta l-bank jiġi biex jingaġġa individwi għal ċertu rwoli għoljin tal-management, il-bank ma jibbażax l-għażla tiegħu fuq in-nazzjonalità tal-individwu. Il-bank jikkonsidra diversi fatturi li wasluh biex ifittex u f'suq tax-xogħol ferm kompetittiv fejn il-ħiliet bżonjużi huma skarsi jagħżel il-persuni għal ruoli ta' impenn u responsabbiltà kbira, fosthom dawk li għandhom ukoll bżonn tal-approvazzjoni tar-regolaturi. Il-kwalifiċi, l-esperjenza u kompetenzi b'saħħithom ta' leadership u personalità huma essenzjali f'dawn ir-ruoli. Minħabba natura komplessa tal-industrija finanzjarja u trasformazzjoni li l-bank għaddej minnha bħalissa, il-fatt li persuna ikollha esperjenza relevanti fuq livell internazzjonali ikompli jtejjeb il-kredenzjali u jagħmilhom iktar robusti għar-ruoli li jkunu meħtieġa fil-bank. Irċivejna mistoqsija relatata ma' riżoluzzjoni numru 2 rigward l-awdituri li jekk bil-vot tal-azzjonisti il-bank qiegħed jingħata dritt li jħallas lill-awdituri kemm irid bħala remunerazzjoni bħala Ir-remunerazzjoni tal-awdituri esterni tal-bank
tirrifletti ħlas xieraq li joħroġ minn kuntratt ta' servizz li jkun hemm bejn il-bank u l-awdituri. Irċivejna wkoll diversi mistoqsijiet marbutin ma' litigazzjoni li għandu l-bank dwar il-każ Dejlimar. X'inhi l-pożizzjoni preżenti tal-bank rigward il-każ Dejlimar li qed jinstema' quddiem il-qorti fl-Italja? Il-bank għandu indikazzjoni meta dan il-każ ser jingħalaq? Għalfejn il-bank lest li jħallas 50 miljun euro biex jalaq il-każ jekk il-bank huwa konvint li t-talba tal-kuratela hija bla mertu? Il-bank ħa passi disciplinarji kontra xi uffiċjali tal-bank li kienu involuti f'dan il-każ? U il-Bank Ċentrali Ewropew huwa infurmat dwar l-iżviluppi li jsiru f'dan il-każ? Sissa, il-każ Dejlimar kif nafu għadu ma ġiex riżolt. Dan il-każ huwa wieħed ta' importanza kbira għall-bank, għabbażi ta' diversi pariri legali li kiseb il-bank anke riċentement minn esperti tal-liġi fl-Italja, il-bank jibqa' konvint li t-talba marbuta mal-każ Dejlimar hija waħda bla mertu. Il-bank qed jagħmel diversi sforzi biex jassigura li jkollu smigħ xieraq u indipendenti quddiem it-Tribunal f'Torre Annunzjata. Barra minn hekk, il-bank qed ikompli jesplora diversi possibilitajiet kif jista' jirriżolvi dan il-każ, inkluż billi jagħmel offerta ta' ħlas lil parti l-oħra li m'offerta s'issa għadha ma ntlaqatx. Il-każ quddiem it-Tribunal ta' Torre Annunzjata għadu għaddej u l-bank m'għandux indikazzjoni meta t-Tribunal se jagħti d-deċiżjoni dwar dan il-każ. Il-bank ser ikompli jaħdem qatih sakemm dan il-każ jingħalaq mingħajr dewmien żejjed, konxju tal-fatt li dan id-dewmien qiegħed ixekkel lill-bank minn opportunitajiet ta' aktar tkabbir u investiment u sabiex ikun jista' jerġa' jibda jitqassam id-dividend lill-azzjonisti. Il-bank iżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u r-regolaturi bankarji tiegħu kontinwament aġġornati bi kwalunkwe żvilupp li jkun għaddej f'dan il-każ. Il-bank ma jistax jagħti dettalji fuq kwalunkwe azzjoni dixxiplinarja li seta' ħa kontra xi wħud mill-impjegati tiegħu fir-rigward ta' dan il-każ. Il-bank irċieva mistoqsija dwar il-livell ta' due diligence li kien għamel fir-rigward ta' ċertu faċilitajiet kbar li ta' il-bank fil-passat. Il-bank, kif nistgħu lkoll nifhmu, huwa marbut minn prinċipji stretti ta' konfidenzjalità fil-konfront tal-klijenti tiegħu u ma jistax joħroġ fil-pubbliku dettalji dwar relazzjonijiet li huwa għandu mal-klijenti. Minkejja dan, il-bank jixtieq jassigura lill-azzjonisti tiegħu li josserva b'mod l-iktar rigorus l-obbligazzjonijiet li joħorġu minn diversi liġijiet u regoli f'dawn is-sitwazzjonijiet. Barra minn hekk, f'dawn l-aħħar xhur sar titjib importanti ħafna fl-aspett ta' strutturi ta' governanza ġewwa l-bank u fil-ġlieda tal-bank kontra r-reati finanzjarji b'konformità mal-qafas regolatorju li dejjem qiegħed jevolvi. Kemm qed tisswieħ lill-bank il-formulazzjoni u l-implementazzjoni tal-istrateġija BOV 2023? F'liema stadju qiegħed il-bank f'dan il-proċess u x'inhu huma l-prospetti tal-futur f'dan ir-rigward? Fl-aħjar interess tal-azzjonisti, il-bank kontinwament jinvesti u jaġġorna s-sistemi tiegħu sabiex iħares l-obbligazzjonijiet regolatorji tiegħu u jaddatta għal bżonnijiet li dejjem jevolvu tas-suq. F'dan il-kuntest, il-bank qed jippjana investiment annwali ta' madwar 30 miljun euro fis-sena għal dawn il-ftit snin li ġejjin. L-istrateġija tal-bank hi li jinvesti b'mod integratu fit-tul f'sistemi diġitali biex itejbu l-effiċenza u l-esperjenza tal-klijenti tagħna. Peress li wħud minn dawn l-oqsma huma ġodda l-bank, kellna ningaġġaw speċjalisti li jgħinuna fl-implementazzjoni ta' ċerti oqsma tal-istrateġija. Fl-istess ħin qed inkomplu ninvestu fin-nies tagħna permezz ta' aktar żvilupp u taħriġ. Qed nistennew li l-bank se jibda jgawdi l-frott ta' dawn l-investimenti matul din is-sena. L-ispiża ta' din l-istrateġija mistennija li tkun irkuprata fuq medda ta' bejn 3 u 5 snin u dan minkejja l-ambjent diffiċli li qed noperaw fih. Tajjeb inżid li skont il-kuntratti tal-implementazzjoni ta' din l-istrateġija ammont sew mill-ispejjeż li l-bank qed jidħol għalihom se jkun qed jitħallsu biss jekk ir-riżultati u l-objettivi ta' dawn l-investimenti jkunu milħuqa.
x'inhuma s-sistemi ta' governanza li jirregolaw l-ingaġġar ta' konsulenti? U l-bank kif jevita sitwazzjonijiet ta' konflitt ta' interess? Kif spjegajna meta tkellimna dwar l-istrateġija ftit ilu, il-bank jeħtieġ li jagħmel tibdiliet sostanzjali fuq is-sentejn tlieta li ġejjin. Fejn possibbli, il-bank jipprova dejjem juża riżorsi interni tiegħu u jiżviluppa kapaċitajiet interni sabiex jilħaq l-għanijiet strateġiċi qudiemu. Madankollu, minħabba l-kobor ta' din il-bidla u l-oqsma ġodda li fihom il-bank irid jimraħ kemm jista' jkun malajr, ikollna ningaġġaw kapaċitajiet addizzjonali li jżidu mar-riżorsi tagħna u li jgħinu lill-bank jimplementa l-istrateġija b'suċċess. Meta jkollna bżonn nieħdu deċiżjoni rigward riżorsi, il-bank jikkonsidra dawn il-fatturi. L-ewwel, nistgħu nutilizzaw ir-riżorsi interni eżistenti. Imbagħad, nistgħu nħarġu malaj riżorsi eżistenti sabiex naslu għall-iskopijiet tagħna. Jekk ir-risposta għal dawn il-mistoqsijiet tkun le, nippruvaw ningaġġaw nies mis-suq lokali. Jekk ma jirnexxilniex, insibu malajr ir-riżorsi li nkunu neħtieġu mis-suq lokali infittxu barra minn xtutna għal kapaċitajiet u riżorsi adegwati. Minħabba l-bżonn li naġixxu b'ħeffa u fuq ċertu skala, kellna nissupplementaw ir-riżorsi interni eżistenti u anke dawk ippjanati b'konsulenti esterni. Il-bank isegwi proċess rigorus li wassal għall-għażla u l-ingaġġar tal-konsulenti kollha, irrispettivament jekk dawn ikunux individwi jew ditti internazzjonali speċjalizzati. Dan il-proċess jirrikjedi indipendenza u f'każ ta' kuntratti kbar ikun hemm ukoll l-approvazzjoni tal-bord tad-diretturi. Biex ikonna assigurazzjoni li ma jkunx hemm konflitt ta' interess fl-għażla ta' konsulenti, l-audit committee tal-bord iħares li arranġamenti ta' kuntratti ma' konsulenti u kien dejjem sodisfatt li ma kien hemm l-ebda konflitt ta' interess f'xi għażla partikolari. Tajjeb ukoll ngħidu li l-konsulenti huma kollha mogħtija objettivi speċifiċi. Ħafna drabi daw jiġu ngaġġati fuq kuntratti li l-bank jista' jittermina billi jagħti preavviż qasir u huma miżmuma responsabbli għar-riżultati tagħhom. Il-bank wettaq passi kbar il quddiem permezz ta' użu ta' dawn il-ħiliet speċjalizzati u għamel progress li mingħajrhom dawn il-konsulenti kieku ma kienx ikun possibbli. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-ispejjeż f'sistemi u software jirrappreżentaw investiment fit-tul u proporzjon ta' dan l-investiment annwali li qed jagħmel il-bank ser jiġi kapitalizzat sabiex l-impatt fuq il-profit and loss ikun inqas mill-ispiża sħiħa tal-investiment kull sena. Irċevejna barra minn hekk mistoqsijiet dwar l-ingaġġ ta' persuni u kumpaniji speċifiċi mal-bank u l-possibilità ta' konflitti ta' interess f'dan ir-rigward. Dawn mhux qed jiġu indirizzati hawnhekk minħabba raġunijiet ovvji ta' rispett ta' konfidenzjalità. Tajjeb madankollu li nżidu li l-bank għandu l-istrutturi kollha skont ma hu mitlub mill-liġi dwar ir-rapport ta' whistleblower u kull rapport li jirċievi l-bank qed jiġi investigat b'mod komprensiv minn kumitat li l-bank waqqaf speċifikament biex jinvestiga dawn ir-rapporti. Il-bank għandu wkoll whistleblowers policy li fost affarijiet oħra tirregola l-proċess ta' kif jista' jsir rapport ta' whistleblower u l-investigazzjonijiet ta' dawn ir-rapporti. Irċivejna mistoqsija dwar is-salarju u l-allowance ta' Chief Financial Officer il-ġdida tal-bank u jekk din ġiet approvata mill-MFSA u jekk le kif preżentat riżultati finanzjarji tal-bank. Barra minn hekk għalfejn il-bank appunta Chief Financial Officer li ma hijiex kwalifikata bħala accountant. Informazzjoni dwar salarju u benefiċċji li jingħataw lill-impjegati individwali hija ta' natura konfidenzjali illi ma tistax tiġi pubblikata hawnhekk.
Kif ħabbarna fil-company announcement li ħareġ il-bank fit-3 ta' Marzu 2021, il-bank talab l-approvazzjoni tar-regolatur sabiex il-persuna tiġi appuntata Chief Financial Officer tal-bank. Il-proċess tal-assessjar u approvazzjoni mir-regolatur normalment jieħu kemm xejn fit-tul u l-bank għadu qed jistenna l-approvazzjoni taċ-Chief Financial Officer. Il-bank se joħroġ company announcement biex jinforma s-suq meta jirċievi din l-approvazzjoni. M'hemm l-ebda regola li tirrikjedi li Chief Financial Officer tal-kumpanija irid ikun accountant kwalifikat, dment li għandu tim ta' accountants kwalifikati li jissapportjawh biex jinħadmu il-financial statements tal-kumpanija. Irċivejna wkoll mistoqsija relatata mas servizzi ta' korrispondenza bankarja u l-isfidi u s-suċċessi li ffaċċja l-bank riċentement marbutin ma' dan is-servizz u r-ruoli ewlenin li kellhom ir-risk management u l-compliance f'dan ir-rigward. Kif ħabbarna fis-6 ta' Mejju ta' dis-sena, il-bank għamel arranġamenti alternattivi biex jissostitwixxi lil Raiffeisen Bank International bħala correspondent bank tagħna u sabiex is-servizzi ikomplu b'mod konsistenti. Qed naħdmu wkoll u nagħmlu progress ma' sħab oħra potenzjali biex inneħħu id-dipendenza tagħna fuq kontroparti waħda. It-timijiet tar risk u compliance kienu involuti f'kull aspett ta' tranzizzjoni minn Raiffeisen Bank International lejn l-identifikazzjoni tas-sieħba ġodda ta' correspondent banking. Irċevejna wkoll mistoqsija dwar dettalji ta' arranġamenti kummerċjali li l-bank daħal fihom għal skopijiet ta' correspondent banking. Din l-informazzjoni ovvjament ma tistax tingħata hawnhekk għax hija ta' natura kummerċjali sensittiva. Nipproċedu bekk biex inħabbru ir-riżultati tal-votazzjoni fuq it-tliet riżoluzzjonijiet. Kif stipulat fiċ-ċirkulari li bagħatna lill-azzjonisti fit-28 ta' April 2021, il-kumpanija organizzat din il-laqgħa ġenerali annwali b'mod virtwali. U għalhekk l-azzjonisti setgħu jipparteċipaw u jivvotaw f'din il-laqgħa billi appuntaw lili bħala ċ-chairman tal-laqgħa bħala il-prokuratur tagħhom. L-azzjonisti kienu mogħtija l-faċilità li jindikaw fuq il-formola ta' prokura kif jiena bħala chairman għandi nivvota fuq kull riżoluzzjoni mresqa quddiem din il-laqgħa. Għaldaqstant issa nistieden lis-segretarju tal-kumpanija sabiex tħabbar ir-riżultati tal-votazzjoni. Ir-riżultati tal-votazzjoni fuq l-ewwel riżoluzzjoni huma dawn. Voti favur 312,803,575 vot. Voti kontra 1,155,300 vot. Voti li astjenew 8,252,667 vot. Dawn il-voti jikkostitwixxu 97.08% tal-voti rappreżentati u intitolati li jivvotaw. Ir-riżultati tal-votazzjoni fuq it-tieni riżoluzzjoni huma dawn. Voti favur 312,800,648 vot. Voti kontra 1,080,351 vot. Voti li astjenew 8,330,544 vot. Dawn il-voti jikkostitwixxu 97.08% tal-voti rappreżentati u intitolati li jivvotaw. Fl-aħħar nett, ir-riżultati tal-votazzjoni fuq it-tielet riżoluzzjoni huma segwenti. Voti favur 311,724,454 vot. Voti kontra 1,895,323 vot. Voti li astjenew 8,591,766 vot. Dawn il-voti jikkostitwixxu 96.75% tal-voti rappreżentati u intitolati li jivvotaw.
Dan ir-riżultat jissodisfa r-rekwiżiti tal-artiklu 22 tal-artikli tal-Assoċjazzjoni tal-Bank u għaldaqstant niddikjara it-tliet riżoluzzjonijiet ordinarji bħala approvati. Nikkonkludi din il-laqa billi nħabbar bekk li r-riżoluzzjonijiet ġew kollha approvati u għaldaqstant niddikjara din il-laqa bħala magħluqa.